Komunezi maze surakoresheje isosi. Oya. Zizanze kuvamo ndazikuramo nzita. Uko mubibona arako ya mari yanjye kabisa yamaze gutungana. Ubu ikintu gisigaye ni ukuyirya. Bibutsa gukora subscribe, like, share, comment. Ewana mu mwanya ko ntacyo dupfa, nta kibazo kindi dufitanye. Ukanda subscribe nibyo bintu nkibutsa gusaba wakanabikoze nawe bati no mutara mugiye mbona aheba reka jema subscribe azimenye ntagiri nta support nagusaba indi nagusaba tutaziranye nta ndimo nkugora kabisa. Kora subscribe unyongerera amahirwe yo kuba ndi muri account zikurikirwa n'abantu benshi. Ibyo byonyine ni support yawe nta kintu. Bo urabona ya nyama ko yabashije gutungana yahiye, urabona ko shobora kugira gutya kwitasama. Shirando wala. Okay, urandakata. Kako bifite uruhu rukomeye. Ariko kugira mbimenye ko yahiye. Ni byizo. Kameraman amezamali itiro mureba. Mwana. Ni nyama kabisa. Hii ni nyama. Ya hii nje. Kwa kundi yari nimbuza kwisatsa. Dore. Rinyora kutate ariwe. Shako nyiryo ururimi. Kandi nanjye nirwo nyenesha. Shako yiryo ururimi. Hano ni ikirungo ni iki. Barazihamagaye. Ayicurine. Wakanza ga subscribe. Kwa subscribe, like, share, comment. Banakweretse uko ushobora gutunganya inyama yawe. Bicariye. Nyango kubibona. Mboga yahiye kabisa. Ubu ngiye kwitunganya ngikoremo agasosi. Nkoresha ubugari kwanza. Mu kanya nabyo ndaje mbibereke. Ngiye kuyikata gutya.
gutya nikuremo ano magufa asigara iroti, kuremo agasosi sasa, kuremo agasosi birashoboka. Rero babaze ngo ngivamo isosi, ubundi umukiza arayitambitse, uriya ariyo n'umukiza wahuye n'undi ni we tagwa ubama inyama yashyushye sana, yahuriye n'akaga kwera, yahuriye n'akaga. Undi gukurikirana ikintu bita inyama y'ururimi, utaza kugira ngo arinde impamvu ndimo rwana n'ino boro, shaka kwikuramo ibiri mu butatu bukomeye cyane. Washayura butatu ntabwo ari nk'inka waraye, hano haba bafatanye impamvu ikomera waraye, umwana utera iryinyo wanyumva musilamu wakoma ari kuvuga waraye yahita abati bakiye bavuga ngo iki, bahita bakwita gukira do. Ni ukuvuga ngo ubu ikintu kibaye ni iki, fashe ururimi aho ruba rwicaye kwa kundi urubona, kumwe nyafata urw'ihene nibyo birubayeho. Zanyita ururimi ndaruteka gutya, reka ndureke, bararumpa gutya mu isosi. Ngiye gukora isosi, ngiye kuzikata noneho mpite nzikoramo agasosi. Ariko kuri ubu buryo ndakomeza ndiriyo. Inyamasha
kubi. Senga kuri saka ayisani ayisha kubituma igiye ayisha na dore bwa bwonko bararyoshye bararyoshye ntabwo ndamenya ari ubwihene ariko cyangwa ubwo nabwo buri watekereza neza ntabwo birashoboka ariko wagira ubwonko bw'ingurube yagira ubwonko bw'ingurube nyine Kamune zimaze surakoresheje isosi. Oya. Zizanze kuvamo ndazikuramo nzita. Neze, rero ko izi ntabwo wabona kuzikura. Ni ukuzirya. Ubwo yari nzi ko n'uwo mutwe ugiye kuwushyira mu isosi waza kuva mu isafuriya. Isosi yawo aba yawutanze amitama ubugome gusa umuhini ugahita uyogera. Ubu ni ubugome dore ko usanga yishe gipagani. Niyo mpamvu bamwita mucoma. Mucoma.